पिलाने तुम जो दशम श्रेणी अनुच्छेद विभाग रही काढ़ पढ़ा सूचीपत्र देख सूचीपत्र रे पद्य गद्य आउ अनुच्छेद अच्छी तो काढ़ आम बर्तमान तक पढ़िया। प्रथम अनुच्छेद हूँ असाध्य साधनम। सूचीपत्र काढ़ देख असाध्य साधनम। ताकू पढ़ाई दूची तुम अक्षर को लक्ष्य कर अक्षर चिन्ह रीडिंग हो सारा पर आम अर्थ करवा प्रश्नोत्तर करवा आगू जावा। देख असाध्य साधन भूपदेव नाम कश्चित् शिशुः पठनाय पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। सः प्रथमतः व्याकरणं पठितुम् आरब्धवान्। भूपदेवः स्थूल बुद्धिः तथा परिश्रमकातरश्च। पाठे तस्य अमनोयोगम् अवलोक्य सहपाठिनः तम् उपहसन्ति स्म। सहपाठिनाम् उपहासप्रसङ्गं स गुरवे न्यवेदयत्। गुरुस्तम् उक्तवान् वत्स तव कृते मम महान् यत्नः विफलः जातः। यदि इच्छसि तर्हि अन्यं विद्यालयं गृहं वा जाहि। एतत् श्रुत्वा भूपदेवेन चिन्तितम् अन्यत्र गमनेन कः लाभः। मूर्खे मयि पिता माता वा न स्नेहं करिष्यति। मम जीवनं धिक्। खिन्नमानसः सः सरोवरं निकषा गत्वा पावच्छे उपविश्य चिन्तापरः अतिष्ठत्। तदा केचन स्त्रीजनाः जलं नेतुमागताः। ते जलपूर्णघटान् पावच्छान्तर्गतेषु गर्तेषु अस्थापयन्। अथ भूपदेवः एकस्त्रीजनम् अपृच्छत् मातः घटस्थापनार्थम् एतानि गर्तानि निर्मितानि किं। न हि वत्स घटभारादेव क्रमशः कर्तानि जातानि इति स्त्रीजनेन उक्तम्। एतत् श्रुत्वा भूपदेवः विस्मितः अचिन्तयत् सुकठिनः पाषाणः यदि मृत्तिकापात्रेण क्षुण्णः तर्हि स्थूलबुद्धिरहं कथं क्रमशः व्याकरणम् आयत्तं न कुर्याम्। तदारभ्य स व्याकरणं पठित्वा प्रवीणपण्डितरूपेण प्रतिष्ठाम् अलभत। साधुक्तम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। आमे तो पढ़ीदेले बर्तमान तार अर्थ करवा। देख भूपदेव आमर अनुच्छेद ना हूँ असाध्य साधन। तेणु असाध्य किमिति साधन हुए असाध्य को आम केमी साधन करिपरिबा हासिल करिपरिबा। जोटा असाध्य काम जोटा संभव हो पारुनी जोटा सहजरे जोटा साध्य हो पारुनी आमे ताकू केमिति निजर चेष्टा उद्यम परिश्रम निष्ठा द्वारा आमे ताकू केमिति हासिल करिबा साधन करिबा आयत्त करिबा। देख भूपदेव नाम कश्चित् शिशुः पठनाय पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। भूपदेव नामक कश्चित् शिशुः भूपदेव नामक कौनसी शिशु को कौन कले ना पठनाय पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। पढ़िबा पाई पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। पितांक द्वारा पित्रा पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितृ पितृन् पित्रा तृतीया विभक्ति एकवचन। पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितृन् पित्रा पितांक द्वारा तृतीया विभक्ति चिन्ह रे द्वारा दे बापांक द्वारा गुरुगृहं प्रेषितः। गुरुगृह को पठागला। भूपदेव नामक कौन से एक शिशु को बापांक द्वारा गुरुगृह को पठाला। आगुरी सब गुरुकुल आश्रम थिला गुरुगृह को जाउथले पिला माने सब पाठ पढ़िया को। तेणु बापा ताकू लेकिन कौन कले ना गुरुगृह को पठेले। बापांक द्वारा पठागला प्रेषित है अर्थात बापा ताकू गुरुगृह को पठेले पढ़िया पाई। सह प्रथमतः व्याकरणं पठितुम् आरब्धवान्। से प्रथमे माने गुरु से बोले ये गुरु प्रथमे कौन कले ना व्याकरण पढ़ा को आरंभ कले। पाठ भीतर सार हूँ व्याकरण व्याकरण है माने सब पाठ सहज सरल हो। तेणु से प्रथमे कौन कले ना व्याकरण पढ़ा को आरंभ कले किए गुरु।
गोपदेव स्थूल बुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च। परिश्रम कातरश्च एटा संधि देख परिश्रम कातरश्च संधि मुझे तो आउ गोटे संधि लिखिदेजी कहचित कश्चित माने कौन से एक आउ परिश्रम कातर युक्त च है परिश्रम कातरश्च। तेणु गोपदेव कौन थिला ना स्थूल बुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च। तेणु गोपदेव थिला स्थूल बुद्धि माने मोटा बुद्धि संपन्न आउ परिश्रम कातर परिश्रम कुड़ी परिश्रम को माने भल पाएनि परिश्रम करने हिंजा बहुत कुंठा बहुत हिंजा कहूँ। तेणु से एणे तो मोटा बुद्धिया मांदा बुद्धि एक सूक्ष्म नुह ब्रेनटा ता सहित धर्मगुड़ी परिश्रम गुड़ी जाऊ कहते परिश्रम तेणु पाठे तस्य अमनोजुगं अवलोक्य सहपाठिनः तम उपहसन्ति स्म। तेणु पाठरे ताहार अमनोजुग को देखी परिश्रम कुढ़ी पाठर मन मन दौनी समय दौ परिश्रम करूनी पाठ प्रति एत समय दौनी। तेणु पाठरे ताहार ये अमनोजुग को देखी तार सहपाठी मैंने कौन कले ना तम उपहसन्ति स्म ताकू उपहास करुले थट्टा करुले। पाठ न पढ़ले सांगसाथी मैंने थट्टा उपहास करेंगे साधारण कथा। तेणु जो से पाठर तार अमनोजुग को देखिले पाठटा किसी पढ़ुनी उत्तर दे पारनी कही पारनी पाठ नहीं होनी आ तो सांगसाथी थट्टा उपहास कले आ कौन परिहास कले आ सहपाठीनां उपहास प्रसंगं स गुरवे निवेदय। सहपाठी मानकर जो उपहास प्रसंग से जो उपहास कहानी उपहास घटना को से कौन कला ना गुरवे निवेदय गुरु को निवेदन कला जनइला कहला सार कतर से गुरुजी ये मत सांगसाथी मन थटा उपहास कर परिहास कर। गुरु तम एटा गोटे संधि गुरुस्तम गुरु तम ये देख गुरु तम गुरुस्तम। तेणु गुरु ताकू उक्तवान कहिले कौन कहिले ना वत्स रे पुत्र तब कृते मम महान यत्न विफल जाता तो पाई मोर ये जो महान चेष्टा विफल हैला। जदि इच्छसी तरी अन्य विद्यालय गृहं बा जाहि। जदि इच्छा करुचु चाहूचु ताले तू अन्य विद्यालय को बा घर को जाइपर। एतत् श्रुत्वा भूपदेवेन चिंतितम यह शुणी भूपदेव चिंता कला कौन चिंता कला अन्यत्र गमन कह लाभ अन्य आड़ को जीवा द्वारा कौन लाभ है अन्य आड़ को जीवा कि लाभ। मूर्खे मयि पितामाता बा न स्नेहं करिष्यति। मूर्खे मयि पितामाता बा स्नेहं न करिष्यति मुझे मूर्ख होइथिबा तू मो बापा माँ स्नेह मो ठारे नाई मत बापा माँ स्नेह करूना मम जीवन धिक मोर जीवन धिक। खिन्न मानस सह सरोवर निकषा गत्वा खिन्न मना होई क्षीण मना होई मन भांगीगला ना से उपलब्धि करुच्च आत्मा को स्नेह करना पाठ न पढ़ने किए भल पाइब। तेणु से खिन्न मना होई खिन्न मानस होई से कौन कला ना सरोवर निकषा गत्वा सरोवर निकषा पोखरी निकट को निकषा निकट में पोखरी निकट को जाई पाबच्छे उपविश्य पहाच उपरे बसी चिंता पर तिष्ठ चिंता पर है चिंता मग्न है। तदा केचन स्त्री जना जलं नेतुम आगता ये गोटे संधि नेतुम आगता देख नेतुम आगता नेतुम आगता। तदा सेते केचन स्त्री जना केतेक स्त्री लोक जल नेतुम आगता जल नेबाई आसी ते जलपूर्ण घटान पावच्छ अंतर्गतेषु पावच्छांतर्गतेषु एटा गोटे संधि पावच्छांतर्गतेषु पावच्छ युक्त अंतर्गतेषु। तेणु से जलपूर्ण घट गुड़ी को जो कलसी जो पा जो भर्ती होती जो कलसी पा पूर्ण कलसी कौन कले ना पावच्छ अंतर्गतेषु पावच्छ निकटवर्ती गर्तेषु अस्थापयन गात मानक रखिले पाहाच निकट सब
ଆଉ କଳସୀ ରଖି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ କଳସୀ ରଖି ରଖିକା ଗାତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପାହାଚ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ରଖନ୍ତି ନା କଳସୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ରହି 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 ଗାତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସେଇ ପାହାଚ ନିକଟରେ ଥିବା ଗାତମାନଙ୍କରେ ରଖିଲେ। ଅଥ ଗୋପଦେବ ଏକଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଅପୃଚ୍ଛତ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଅପୃଚ୍ଛତ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଅପୃଚ୍ଛତ୍, এটা একটা সন্ধি। স্ত্রী জনম যুক্ত অপৃচ্ছৎ, স্ত্রী জনম অপୃଚ୍ଛତ୍। ଅଥ ଗୋପଦେବ ଏକଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଅପୃଚ୍ଛତ୍। ଏହାପରେ ଗୋପଦେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମାତ ମା ଘଟ ସ୍ଥାପନାର୍ଥଂ ଏତାନି ଗର୍ତ୍ତାନି ନିର୍ମିତାନି କିମ୍? କ'ଣ ତୁମେ ଏ ଘଟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥିଲ? ମାନେ କଳସୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଏ ଗାତ ସବୁ କରିଥିଲ? କଳସୀକି ରଖିବା ପାଇଁ ଗାତ କରେ ନା? କିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ ମୂଳରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ଟ୍ୟାପ୍ ମୂଳ ହଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ମୂଳ ହଉ, ସେ ମାନେ କଳସୀ ପାତ୍ର ମାନେ ଗରା ରହି 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 ସେ ଖାଲ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଲ ହୁଏ? ସେ ତ ପ୍ଲେନ୍ ପୁରା ସମତଳ କରିଥିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ରହି 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 ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ରହି ରହିକା ଖାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋପଦେବ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାତ କରିକି କଳସୀ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଗାତ ଏଇଠି କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେର ପଚାରିଲା, କହିଲା କ'ଣ ତମେ ଇଏ କଳସୀକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଗାତ ସବୁ କରିଥିଲ? ନହିଁ ନହିଁ ବତ୍ସ, ନାରେ ପୁଅ, ଘଟ ଭାରା ଦେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି, ଘଟ ଭାରାତ୍ ହେବ, ଘଟ ଭାରା ଦେବ। ତେଣୁ ଘଟ ଭାରରୁ ହିଁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଘଟ ରହୁଛି ତାର ଯେଉଁ ଭାର, ତାର ଯେଉଁ ଓଜନରୁ, ସବୁବେଳେ ରହି ରହିକା ତା ଓଜନରୁ କ୍ରମଶଃ ଗର୍ତ୍ତାନି ଜାତାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ହେଇଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଘଟ ଭାରରୁ, କଳସୀ ଭାରରୁ। ଇତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଉକ୍ତମ, ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା। ତାମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୋପଦେବ ବିସ୍ମିତ ଚିନ୍ତୟତ୍। ଏହା ଶୁଣି ଗୋପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲା, ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମାନେ କୌଣସି ଭାରାରୁ ମାନେ ତା ଓଜନରୁ ତା ମାନେ ଭାରରୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଗାତ ହେଇଛି। ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୋପଦେବ। ସୁକଠିନ ପାଷାଣ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରେଣ ক্ষুণ্ଣ, ଯଦି ସୁକଠିନ, କଠିନ ମାନେ ଟାଣ, ଯଦି ସୁକଠିନ ପଥର ଯଦି ମାଟି ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରୁଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତରି ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଅହଂ କଥଂ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାକରଣ ଆୟତଂ ନ କୁର୍ଯ୍ୟଂ। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅହଂ, ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧିର ଅହଂ। ଦେଖ, ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଅହಂ, ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ରହମ୍, ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଅହಂ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ମୁଁ ଏଇ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆଟି ପ୍ରଥମ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାକରଣ ଆୟତଂ ନ କୁର୍ଯ୍ୟଂ। କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣ ଆୟତ୍ତନ କରିପାରିବି? ଚିନ୍ତା କଲା ଗୋପଦେବ, କହିଲା ଯଦି କୌଣସି ଭାରରେ ଇଏ ସୁକଠିନ ପଥର ଯଦି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆଟି କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟତ୍ତନ କରିପାରିବି ଗ୍ରାମାରକୁ? ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ତଦାରଭ୍ୟ ସହ ବ୍ୟାକରଣ ପଠିତ୍ୱା ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଲଭତ। ତଦାରଭ୍ୟ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେଣ, ପ୍ରବୀଣ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଲଭତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ସାଧୁକ୍ତମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି, ସାଧୁକ୍ତମ୍। ଏଇ ଦେଖ, ସାଧୁକ୍ତମ୍, ଏଇ ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତମ୍, ସାଧୁକ୍ତମ୍, ଇଏ ହର୍ଷଉ ମିଶିକି ହେଇଗଲା ଏଠି ଦୀର୍ଘ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଉକ୍ତମ୍, ସାଧୁକ୍ତମ୍। ସାଧୁ ଉକ୍ତମ୍ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଉଦ୍ୟମେନ ହିଁ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ମିଳେ, ସାଧନ ହୁଏ, ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ନ ମନୋରଥୈ, ମନର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମନର କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ସଫଳତା ପାଇବ, ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମନୋରଥୈ, ନ ମନୋରଥୈ, ଯଦି ମନର ଭାବନା,
ଖାଲି ଭାବିଦେବ ଏଇଆ ହୁଅନ୍ତା କି ସେଇଆ ହୁଅନ୍ତା କି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ଏସବୁ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଜି ତ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ବୁଝେଇଦେଲି, ଆମେ କାଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ